hard. I think I need to talk more about this one first, even though I already talked that, okay, we have like must, should, and also have to, yeah. We talk about this have to or has to. Okay, wait, let me discuss about this again. So if we talk about must, it is like something something that is totally a must. Jadi harus banget gitu. It's like harus banget. Gimana ya ngomongnya? It will be so dangerous. Ya, misalnya nih dangerous if you didn't do that. Okay. It will be so dangerous or maybe it will like break rules. Kayak kita tuh jadinya tuh kayak tidak ngikutin rules, misalnya if we bilang no, if we say no with must. Jadi nggak boleh. Jadi misalnya nih, your boss say to you, you must do overwork today. Nah, bos kan having any power ya. So if your boss says something like that and then you didn't listen to your boss, maybe your boss will fire you. Jadi benar-benar dangerous. Kayak there is any impact. Jadi kalau orang bilang harus, but then you didn't do that, itu tuh kayak there is impact with that. Oke, ada impactnya. Ada impact. Wait, kok gini? Has impact. Jadi harus ada impactnya. Itu harus. Like for instance, I had a trouble with my eyes, so I have to wear glasses. But then suddenly I forget my glasses. When I ride my motorcycle, I crash a car. Nah itu, jadi kan kayak I know that I have trouble with my eyes. Harusnya pakai kacamata terus, tapi tiba-tiba lupa waktu riding motorcycle, jadinya kecelakaan, something like that. Itu adalah must. Jadi I must wear glasses. But then for some people yang they have no trouble in their eyes, it's okay, no glasses, it's okay, kayak gitu. Jadi kalau emas itu pokoknya yang harus gitu ya. I will talk in bahasa dulu ya, jadi biar gampang taunya. Jadi kalau emas itu pokoknya when you didn't do that, itu have the impact, bad impact, have bad impact. Tapi kalau should itu misalnya gini, wah debunya banyak, jadi kamu sebaiknya atau seharusnya pakai kacamata. Padahal kacamata is not something important for me because I don't have disease, not disease ya, like eye problem. Tapi karena debunya banyak, jadi saya menggunakan itu. Itu pakai should, okay? Tapi kalau kayak for instance like, jadi ini biasanya untuk advice ya everyone. Jadi untuk apa tuh namanya saran. Jadi mau menyarankan sesuatu, misalnya Fasya menyarankan saya ngapain gitu ya, itu penggunaannya pakai should. Ya jadi Fasya say that you should bla 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 like that. Itu penggunaan should. Nah, kalau have to sama has to itu biasanya itu membahas tentang obligations atau necessity. Necessity atau yang disebut dengan kebutuhan. Makanya biasanya kalau pakai have to itu rata-rata dia pakainya I have to, contohnya kayak gitu. Biasanya ya, kebanyakan gitu. Karena tentang sebuah kebutuhan. Like that. Okay, question first before we talk about our exercises. Please give me question. Me, Miss Yana. Yes, Mr. Uh, Helmi. for so if I wanna ask about the advice, so can explanation, can you should give me advice gitu ya, Miss Yana? Oh, For kalau menanyakan advice berarti. yeah, Oh, if you want to ask an advice to people, you just ask like, do you have any advice? Like this one. Nah, pertanyaannya begini, jawabannya you should like this. Like this, Mr. Helmi. Jadi misalnya gini, ini no, I change the color. Wait. Misalnya jadi ini for instance, this is Mr. Helmi ask me about this one, and then I say like this. Nah, you should blah 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 blah. Like this, Mr. Helmi. okay. Okay. Jadi should ini tuh justru
lebih ke kayak kalau misalnya mau bertanya kayak misalnya gini ya, contohnya gini, the problem is like this, for instance, I'm so tired. Nah, ini problemnya. Jadi kan ada advice-nya. Oh, advice-nya adalah wait, you should, nah ini, you should take, sorry, you should take a break, like this. Jadi sarannya seperti itu. Atau misalnya gini, I'm so tired, ganti ya. Atau bisa juga seperti ini misalnya, I'm so tired, itu problemnya. Terus saya ngomong, should I sleep? Itu boleh. Apakah haruskah aku tidur? Like that itu juga. It's okay misalnya kalau seperti itu misalnya. So if you want Okay. to, okay. Okay. Any other question, guys? Please ask question. Jadi misalnya gini ya, kalau for instance Akbar ini mau bilang aku tuh harusnya ngerjain tugasku sekarang. Nah, berarti Akbar itu pakainya yang ini. Jadi biasanya kalau kita mau ngasih saran ke diri sendiri nih, kita tuh rata-rata we use like have to. Jarang kita pakai should. Should itu biasanya lebih ke untuk orang lain. Untuk misalnya saya ke Fasya, saya ke apa Akbar, like that itu should. Caranya kayak gitu ya. Jadi ini yang di highlight ini necessity, kebutuhan. Kamu harus apa gitu. Aku punya PR. Berarti kebutuhannya apa? Yang ngerjain PR-nya like that. Okay. No question Akbar and Fasya, please. Not. Enough. Okay, enough ya. Okay, then let's move here again. Jadi silakan dicek lagi nanti ini tuh kebutuhan atau misalnya saran dari seseorang ke kita gitu ya. Oke, tadi Fasya ya. Fasya, please. Ini saya taruh di sini ya. Fasya, lupa tadi Fasya. Come on. Oke, Fasya. Hello. Yes, Fasya. I'll answer again. Oh, have you answered that? Ya, apa tadi? Can you please read Number again? Read again, and answer again. Okay. There is no choice in my country. I sold go to the army for years. The Okay. answer is sold. The answer is should. Anyone has different answer? Ataukah sama semuanya, Mr. Helmi and Akbar, please? Jadi, there is no choice in my country. Ini adalah problemnya ya. There is no choice in my country. I have to or I should go in the army. Again ya, should tadi apa? Wait. Should tadi apa? Saran. Kalau have to or has to adalah sebuah kebutuhan, necessity. Ini tak taruh di sini dulu ya sementara ya, biar kita gampang. Bentar. OMG. Why? Hey, loh. Why? Wait, everyone. Okay. Yes. How? The same answer or different answer? Gimana? How? Akbar and Mr. Helmi, you have different answer or the same answer? Jadi Fasya bilang ini adalah should. There is a choice in my country. Ini sebuah kebutuhan atau sebenarnya saran. Jadi aku harusnya ini adalah harus saran atau harus sebuah kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan, iya. Kenapa Mr. Helmi kok bisa ini kebutuhan? Dari kata apa Because Mr. Helmi? no choice. Maksudnya. Yes, Fasya like that ya. Karena ada kata no choice, nggak apa, there is no choice, apa nggak ada pilihan lain gitu. Jadi kebutuhan itu masuk ke kebutuhan. Oh, Ya, it's have to gitu so ya. have to more. Maksudnya lebih di atas sold ya? Have to bukan lebih di atas jujur I want to say jujurly, so sorry. It's okay. No. Actually, it should be should.
Fasya, lebih ke should sebenarnya. Kalau kita ngomongin stronger itu should, tapi this context, kalau we talk about this statement, itu lebih ke nggak ada pilihan Oh, lain di negaraku. Right. Jadi kebutuhannya adalah yaitu aku harus jadi ini gitu. Ya, jadi pakai right. Okay. Okay. The second age. Oh yeah, I forgot about this one also. Okay, number 2, Akbar. Come on. There's no dress code where I work. You can Oh, learn yeah, sorry. You can or you should. can. There is no I dress code. You can. Okay, you can. Very good. There is can. Ini kalau punya Akbar ya, can sama should itu so different. Artinya aja beda ya. It's so different. Can is bisa, kalau should itu ini. Jadi, I think there is no problem about that. Okay, itu sudah benar. Number 3, Mr. Helmi. Nah, have to sama should lagi. I think teenager will help with the housework when between the parent. I think. So, Yes, it should. Karena ini adalah sebuah advice. Jadi Mr. Helmi bilang, aku pikir anak remaja itu seharusnya. Jadi pakai advice ini ya. So it should. Very good. Number 4, Fasya, please. Fasya dapat lagi the have to should again. Shouldn't and the have to. Wait a minute. Dipikirkan ini itu saran atau kebutuhan gitu ya. Wait. I think have to. We don't have to take a taxi. I've got my car here and I'll drive. Yes, very good, Fasya. Ini sebuah kebutuhan ya. Jadi, ya, bagus, Fasya. Good. Don't have to. Good, Fasya. Thank you so much, Fasya. And then, Akbar, number 5, please. You shouldn't smoke during meals. It's annoying. Ya, you shouldn't smoke. Jadi ini kayak you give advice to other people, right? Yes, thank you Akbar. So great. You shouldn't, ya. You shouldn't. Okay. Wait. Now let's move to Miss this nomor part. 4 itu ya. benar ya, Miss? We don't have Number 4. to. Yes. Okay. Number 4 ini benar, Mr. Helmi. Jadi kita nggak kayak kita mungkin lebih gampangnya kita pakai kata kayak kita nggak butuh gitu ya. Kayak kita nggak butuh taksi, soalnya aku udah punya iniku, mobilku gitu. Jadi benar untuk ini. Bukan saran ya, Miss? Enggak ya? No, You should. no. Bukan. Kalau soalnya gini, kata we itu adalah saya dan kamu, like that. Kayak ketika saya bilang kita atau kami itu kan saya yang ngomong itu terlibat juga. Jadi termasuk kayak ini tadi, kayak penggunaan kata I tadi ini, Mr. Helmi. Karena saya Oh. terlibat like that ya. Jadi ini saya tambahin aja ya nanti biar bisa dipelajarin lagi. Jadi ini juga karena we itu kan ada keterlibatan kita sebagai pembicara. That's shouldn't. Okay. Next, number 1, Mr. Helmi, please. Ini you have to fill the gaps using, ini bisa should, shouldn't, can, cannot, or don't have to, or have to ya. Jadi bisa negatif, bisa positif ya Mr. Helmi. Depends.
I think everyone working for a year before university. I think everyone should. Okay, good. It should. Ini like you give advice to someone. Okay, very good, Mr. Hamid. Thank you. And then Fasha, number 2. Hmm, boleh digeser lagi nggak Mas kotaknya? Oh, okay. These are the Oh, oh ya. Wait minute ya Mas. mhm. Hmm, wow itu apa ya Mas? Which one? It's the Law? law. Wow. Hukum. Hukum Oh, atau oke. aturan ya. Di sini kayaknya lebih ke peraturan. Hukum atau peraturan. The answer can negative or positive, right? Ya, ya, can negatif or positif. Uh, don't have to In the stay at UK, school until they are 16 in the is the law. okay, in the UK, children blah 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 stay at school until they are 16. It's a law. In the UK, children blah 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 stay at school until they are 16. Berarti ini sebenarnya justru harus, Fasya. Jadi mereka harus stay at school Oh, sampai umur 16 tahun. Karena ini adalah sebuah peraturan di UK ya, di UK seperti itu. Jadi apa, Fasya? Kalau itu like aturan, oh, sebuah aturan, oh ya 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 I know. ya kan ya, kayak konteksnya lebih seperti Oh itu. iya. Oke. Hmm. So berarti ya. Ya, it should. Jadi ini like this ya, everyone. Model verbs itu kayak penggunaan should, have to. Ini memang kadang itu akan bikin bingung karena gini, kadang itu aturan di kita, misalnya di kita apa, di sana apa, itu tuh mempengaruhi juga. Because I remember when I had a student dari Petra dulu, dia itu ada pembahasan kayak gini itu. Jadi kadang itu kita harus ngikutin rules-nya di sana, bukan di sini gitu. Kadang gitu ya. Jadi ini yang bikin rancu biasanya. Jadi model itu gampang, tapi sulit gitu. Like that. Okay, number 3. Akbar. Young people, my country have to do military service. It started last year. Mm-mm. Oh, it stopped last year. Itu clue-nya apa? Have to, Sorry? Kak. Itu atau tidak? Not or yes. Positif or negatif? Karena ini kan kayaknya gini, dulu itu harus Oh, ya, tapi sekarang udah enggak lagi semenjak tahun lalu. Nah, berarti juga enggak harus ini, not ini. don't have to. Don't have to ya, don't have to. Nah, ya jadi bukunya yang pakai not-nya. Nah, sekali lagi, ini kira-kira masuk ke necessity atau apa ya? Kayak apa tadi? Advice ya di sini. Kira-kira kalau kayak gini, nah ini sama. Ini nanti akan kayak punya apa tadi mana? Yang tadi yang kata loh, yang kata loh, ini dihapus ya tadi ya. Ya, so sorry everyone. Oh my God, I erase. Oke, punya apa tadi mana? We don't. Oh, no. Oke, di sini kan young people in my country, bla bla bla. Ini sebenarnya gini, even though there is no like I and also have to, tapi kalau kita lihat, if we see the context ya, we see the context here. Itu emang military service itu adalah sebuah need for country. Jadi tetap kita penggunaannya adalah have to, not should ya. Bukan should di sini karena sebuah necessity. Jadi kita lebih ngikutin ininya, necessity-nya, number 3. Jadi punya Akbar itu benar. Number 4, Mr. Helmi, please.
Okay, number 4. In my opinion, people blah 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 come to work. It change. It's rude, really bad. People to work. It change. It's really. Should yeah. Should or not? Should or not? Di opini saya seseorang. Should not. Iya, Iya. it should not ya. Jadi apa di opiniku orang-orang itu tidak seharusnya pakai jeans di kerja. Iya. Yeah, good, Mr. Helmi, like that. Okay. And then the last one, Tasha, number 5. Okay, have to. In the US, you have to vote in presidential elections until you are 18. Di US, kamu titik voting presiden ya sampai kamu 18 tahun. Ya. Apa tadi? Should Have to. or have to? In the you have to, kebutuhan or advice. Can. Good. Ini kok sebenarnya kalau for me ya, ini penggunaan can atau cannot sebenarnya number 5 itu Pasha. Di US itu kamu bisa voting presidential election sampai kamu 18. Oh, berarti konteksnya gini Pasha. Ini itu kamu sebelum 18 nggak boleh voting. Artinya gitu, nomor 5 ini. In the Oh. US, you cannot vote in president elections until you are 18. Ya, jadi kamu Oh iya ya. ya konteksnya seperti itu. Jadi be careful. Ya ini. Like what I said before, apa ya? Model itu mudah, but then sometimes it's hard kalau misalnya konteksnya tadi ngikut. Oke, jadi hati-hati. Cuman gini, lah terus gimana if we speak with models itu kayak gimana gitu. Gampangannya yang tadi ini aja ya. Jadi kalau mau bilang misalnya nih Mr. Helmi talk with Firas. Nah, Firas is his son. Nah, Mr. Helmi boleh pakai kata mas karena kan we talk about power di sini itu boleh pakai mas like that. Pokoknya sesuatu yang kayak misalnya Mr. Helmi lagi presentasi terus habis itu sesuatu ini nggak bisa dibantah. Nah, Mr. Helmi bisa pakai kata mas. Tapi kalau Mr. Helmi pinginnya tuh kayak lebih kayak apa ya, lebih ke janganlah kalau mas tuh kok kayak terlalu gimana gitu ya, kita pakai saran aja, jadi pakainya should gitu. Nah, tapi kalau Mr. Helmi ingin mengajak teman-teman kayak kita tuh lebih baik kayak gini loh, nah itu pakainya yang have to gitu. Jadi memposisikan sebisa mungkin tuh yang enak yang kayak gimana, sama kayak gitu. Jadi meskipun dalam Inggris itu tidak ada kayak apa ya, tidak ada kayak norma kalau kayak kesopanan kayak orang Jawa kan banyak ya, ada krama, ada ini di Inggris tuh nggak ada, tapi ada pemilihan kata yang membuat itu tuh nampak kelihatan strong atau lebih ke mengajak. Jadi kalau misalnya kayak mau mengajak pakai kata we have to, itu mau misalnya mau ngajak kita kan lebih baik kayak gini loh, itu pakai have to mengajak ya. Tapi kalau misalnya ini tuh menyarankan orang lain tuh lebih kayak gitu, lebih pakai should. Terus kalau emas itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Kamu harus belajar sekarang, soalnya besok kamu ujian. Misalnya kalau dia nggak belajar nilainya 0 lah, kayak gitu berarti kita pakainya emas. Like that ya. Jadi depends on the context bisa diikutin kayak gitu aja caranya. Jadi tidak perlu pusing ini konteksnya gimana yang kayak gini kan kalau emang kita ngerjain tugas kayak gini kan emang lebih konteks ya. Tapi ketika in our daily conversation itu seperti itu aja. Kalau emas itu very strong. Kalau we talk about ourselves and people, we talk with have to. Tapi if we want to give any advice to people, kita pakainya should. Just only like that. Okay? Question before we end, please. No question? Okay. If there is no questions, let me dismiss this class for today. Hopefully we can meet again next meeting on Monday, with around 7:30. We'll meet again 7:30. So let's end this class for today.
See you next meeting, everyone. Bye bye. Thank you, Mr. Helmi. Thank you, Thank you, Akbar. Miss Hana. Thank you. Thank you, Kak. See you. Thank you.